Mga kapuso, ang pagpalanggaan ay hindi lang para sa mga tao kundi sa iban man nga tinuga sa kalibutan. Sa UP Visayas Miag-Aw Campus may duha ka halo nga nakuhaan sa video nga nagakup-anay bagay nga ginkalingawan sang netizens. Suno kay Charlie Hagonos nga nagatrabaho sa University of the Philippines Visayas Miag-Aw Campus, naanda na nila nga makita sa palibot ang mga halo. Apang nakuha ang atensyon sa nakita ang duha ka halo nga nagakup-anay sa kahilamunan sa atubang sang administration building. Ang iya video nagdalagid sang good vibes. Para sa ila kuno nga pagtuon, ang iningagiho sa mga halo patimaan nga may posible may ginaagawan sila nga teritoryo. Kung anuman ang sa likod sini, ayos gid gihapon kag makalilingaw. Gani ka puso, kung kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kung makalilingaw, makuhaan sang inspirasyon kag pagtulunan, ipakigbay ng mga istorya nga ayos gid.